Welcome back to my channel. Yesterday, I posted a video. Okay, semalam I ada letak topik-topik yang akan ajar dalam kelas, right? And okay, the first one, usually I can share. Actually, there is another one where basically I can ajar, but I thought let me start with types of noun. Okay, types of noun. So, so dekat sini ada beberapa jenis kata nama. Okay, you can see here. Okay, common noun, proper noun, abstract noun, concrete noun, countable noun, uncountable noun, compound noun, collective noun, singular and plural noun. Okay, so apa benda noun ni? Okay, bila kita kata noun, what is that? Okay, noun adalah kata nama. Okay, dalam bahasa Melayu kita panggil dia kata nama. Kata nama ni kita boleh kategorikan ataupun something general, okay? Kalau ada people, animal, place, things, okay? Orang, haiwan, tempat dan benda. Kalau kita nak panggil secara general, okay, kita ada nama kan untuk orang, kita ada nama untuk haiwan, okay, untuk tempat dan benda. So nama yang kita gunakan tu kita panggil kata nama ataupun noun. Right? So noun ni yang dua noun yang pertama, okay, yang paling penting yang kita kena tahu adalah common noun and proper noun. Okay, common noun yang ni, okay, yang ni I tulis berdasarkan, okay, okay, dekat sini ada people, okay, people. So contoh lah, okay, contoh people, auntie, uncle, okay, let's say you have a sister, brother, friend, right? Menunjukkan orang. Okay, menunjukkan orang. Contoh kita kata teacher, doctor, nurse, worker. Okay, semua perkataan ini menunjukkan orang. So all these are noun, common noun. Alright. Lepas tu kita ada, okay, but before that, the same thing, bila kita bagi nama, okay, specific name, okay, kita bagi nama untuk orang ni, okay, contoh Mary Joe, okay, Mary Uncle Joe kita bagi nama, right? Ataupun nama orang tersebut. Okay, contoh ada Arvin Chang Liwei ke, right? Kita bagi nama untuk orang tersebut, then dia akan jadi kata nama khas, proper noun. Okay, proper noun, huruf pertama mestilah huruf besar. Okay, it must be a capital letter. So here kita boleh nampak, okay, the first letter kita tulis huruf besar. Okay. Mesti tulis huruf besar. Kalau huruf kecil, salah. Okay, so C, L dengan W. Right? And then, animal. Kita ada animal. Okay, contoh animal. Cat, dog. Okay, cat, dog, snake, rabbit. Okay, frog, dan sebagainya. Ini semua kita panggil dia common noun. Right? Kalau cat ataupun dog yang kita ada, or even like tiger, whatever, kalau kita bagi nama, spesifik nama spesifik, okay, dia akan jadi proper noun, okay. So, contoh, dekat sini ada contoh tak? Tak ada pula contoh kan? Okay, contoh you bagi nama untuk you punya cat. Apa nama yang you bagi? Contoh you panggil dia Comel, right? You panggil dia Comel. So, C akan jadi huruf besar. Okay, yang lain semua huruf kecil. Okay, let's say it's a dog name, you panggil dia Rocky, right? Then R akan jadi huruf besar, the rest all small letters. So ini dia akan kita panggil dia proper noun. Okay, this is for animal. And then
place. Okay, place. So place, contoh house, school. Okay, this can be common noun. Any place lah, any place. Contoh you pergi park, you pergi zoo, right? You go to hospital. Okay, dia akan jadi kata nama ataupun common noun. Kalau ada nama spesifik, okay, nama spesifik. Okay, contoh, okay, IKEA New Central ataupun nama tempat duduk. Okay, nama tempat lah, contoh Theo Residence New Central. Here you can see IKEA ni semua huruf besar. Memang cara penulisan dia huruf besar semua. New Central, NU memang dua-dua kena tulis huruf besar, and then S huruf besar. Okay, and then Theo Residence, I just hantam lah. Okay, I just bagi nama. Okay, oh, another one, Villa Mayang Sari. Okay, nama villa ke? Okay, the first letter must be capital. So this is kata nama khas, proper noun. Right? And then, kita pergi ke things. Okay, for things. So things, kita ada shoes, rag, okay, pants, apa lagi? Okay, these three, right? Kata nama anything around you, benda yang you boleh nampak. Okay, you pusing, you tengok sekeliling you, you nampak ada fan, ada pen, okay? Mungkin ada table, ada chair, right? So all these are common noun. Kalau dia ada nama spesifik, contoh nama brand dia, okay? Nama brand, then kita akan panggil dia proper noun, okay? Contoh, okay? All this can be proper noun. Hush Puppies, Ralph Lauren, Zara, Nike, Adidas, Toyota, Lamborghini, and Mercedes-Benz, right? So ini semua nama brand. Okay, nama brand ada yang untuk pakaian, ada yang untuk kasut, ada yang untuk kereta, right? So first letter is huruf besar, okay? It's a capital letter. Right, so this is noun. Okay, noun, kata nama. Kata nama ni kita akan gunakan dalam penulisan. Okay, in the sentence mesti akan ada noun. Okay, next kita akan pergi ke abstract noun and concrete noun. Okay, what is that? Right. Okay, abstract noun and concrete noun. Okay, what is that? Okay, apa benda ni? Right, so concrete noun ni adalah benda, kata nama yang ada senses. Okay, ada senses. What is senses? Kita ada 5 senses. Touch, taste, smell, hearing, and sight. Okay, sentuhan, rasa, okay, bau, okay, dengar, pendengaran dengan penglihatan. Semua ni adalah senses yang kita boleh gunakan badan kita untuk identify. Okay, ada benda. Okay, kita nampak, oh ada dog ke situ, oh ada cat ke situ, kita boleh nampak. Okay, kita boleh bau, ada perfume. Okay, bila kita sentuh, ada rasa sakit, Tom. Kita boleh dengar, okay, ada songs dengan music. Okay, lepas tu ada pergerakan, wind. Okay, and then maybe ada sound lah kalau kuat sangat. Right? Or rain, car, all that. Okay. Sometimes, certain noun, certain verbs, bila kita tambah dia jadi ing, kita boleh tukar dia jadi noun. Okay. We call it as a gerund. So that is, we will learn that later. Okay. So basically, bila ada concrete noun, maksudnya benda yang kita boleh gunakan 5 senses ni, kita boleh identify, itu adalah concrete noun. Okay, so noun ni adalah people, place, animal, things. Okay, any of this. Right? And then kita ada abstract noun. Abstract noun is dia tak ada senses, no senses. You cannot use your sense untuk tengok, untuk sentuh, untuk rasa, untuk bau, untuk dengar. Okay, contoh.
Okay, usually abstract noun ni dia merujuk kepada feelings, okay, konsep ataupun quality. Okay, quality. So for example, happiness, sadness. Happiness, sadness ni dia bukan people. Dia bukan animal, dia bukan place, dia bukan things. Okay, none of it. But happiness and sadness adalah noun. Okay, kita panggil abstract noun. Dia tak ada senses. Kita tak boleh gunakan senses. Dari luar. Okay, let's say I'm looking at someone, they are crying, or they are happy, they're smiling, laughing ke apa ke. I know they're feeling happiness. Tapi that word happiness tu I tak boleh tengok. Perkataan tu I tak boleh tengok. Okay, dekat luar tak boleh tengok, dekat physical tak boleh tengok. Nak bau dia tak boleh, nak dengar dia tak boleh, uh, nak taste tak boleh, nak touch tak boleh. Tapi as a result of that, I boleh nampak dia tengah happy. Okay, dia ketawa ke, dia senyum ke, ataupun dia tengah sedih kan. Okay, dia menangis ke, then I know as a result of that feelings, right? And then dia ada anger is a feelings. Okay, concept contoh friendship, marriage, and animosity. Okay, these words are not people, place, animal, things. Dia bukan, you tak boleh nampak. Perkataan tu you tak boleh nampak. Macam orang, contoh I kata Abu, right? Abu tu I boleh nampak physically. Tapi friendship I tak nampak. Apa yang nampak? Dua orang, they have a very good friendship. Okay, tapi perkataan friendship tu I tak boleh nampak, right? Same goes to marriage and animosity. Animosity ni dia macam permusuhan. Okay, so ini semua konsep. Okay, this concept adalah abstract noun. Okay, and then you akan nampak banyak perkataan, contoh growth, weakness, strength, gossip, goal. Okay, and rich and poor boleh jadi adjective. Okay, and can also be under noun, depends on the sentence, right? So, you akan jumpa banyak perkataan macam ni. Okay, dia adalah noun, tetapi dia bukan people, place, animal, things. Okay, so that's why we need to learn this. Okay, kita kena tahu dia kategori apa. Okay, and so this is the nouns. Okay, kita so far dah cover 4 nouns. Let's go to countable and uncountable nouns. Okay, countable and uncountable nouns. Right. Okay, countable, uncountable, complete pula. Okay, countable and uncountable noun adalah countable means you boleh kira. Okay, uncountable means you tak boleh kira. Itu je beza. Okay, itu yang dia punya beza. So, countable, okay, dia ada 3 main points lah. Okay, 3 main points. Benda yang boleh dikira, you boleh tambah S. Okay, you boleh tambah S. And then, depan dia, you boleh tulis A ataupun N. Alright, and then you juga boleh guna few ataupun many untuk countable nouns. Okay, so kalau kita tengok uncountable nouns, dia lain sikit. Okay, uncountable yang tidak boleh dikira, you tak boleh tambah S. You juga tak boleh tambah A ataupun N dekat depan. And then biasanya kita akan guna much ataupun little. You tak boleh guna few, many, uncountable guna much ataupun little. Okay, so contoh. Okay, contoh ada dekat sini. Okay, so kalau satu, a toy. Satu, an egg. Okay, kenapa guna a? Kenapa guna an? A, huruf consonant, bunyi consonant. An, bunyi vocal ataupun vowel, sorry. A, E, I, O, U, kita akan gunakan an, and a untuk consonant, selain daripada A, E, I, O, U. Alright. Kalau dia lebih daripada satu, then kat belakang you kena tambah S. Countable. Okay. Kalau satu, a chair, a car, okay, a table, a TV,
Kalau ada beberapa, few cars, few chairs, many tables. Okay, ni kena tambah S Dia tinggal S kat situ. A lot of toys. Okay, yang ni tambah S. Okay, many tables, too many tables. Okay, kat sini ada tambah a lot of. Okay, dekat bawah ni, I tulis the, some, any, a lot of. Yang ni you boleh guna untuk dua-dua. Countable noun dengan uncountable noun, dua-dua you boleh guna. Right? And then kalau uncountable noun, hmm, kalau satu, you tak boleh tambah a. Right? Water, air, okay, udara soil, sand. Semua ni you tak boleh letak a kat depan. Okay? Tak boleh letak a. All this. Jangan tulis a sugar, a flour, ataupun a flower, a salt. Okay? Salah. Tak boleh tambah a dengan n. Belakang tak boleh tambah s. Kalau you ada lebih daripada you ada banyak, okay? You can add some water, some fresh air, some soil, okay? Too little rice, too much sugar, some salt, too much sugar, too much salt, okay? Some flour ataupun some flour. Okay, flour. Flour ni dia ada tepung dia ada dua sebutan. One is American, another one is British English. So kalau you mention flour ataupun flour, actually berdua betul. Okay, bergantung pada negara lah. Okay, which English you are following. So, right, so that's the main rules for countable dengan uncountable nouns. Kalau you nak tambah a kat depan, you boleh kata you tambah a glass of water. Okay, you kena letak dia punya um, container. Container yang you masukkan water, you masukkan air, you masukkan soil tu container tu you boleh letak a cup of water or glass of water, okay, a scoop of soil, okay, or a cup of rice, okay, atau a pinch of salt, okay, and a cup of flour dan sebagainya, okay, ataupun a teaspoon of sugar. So you boleh tambah apa barang yang you gunakan untuk ukur, you nak masukkan something sebagai ukuran lah, okay, to measure that, you can write that. Kalau tak, kalau you tak tulis macam tu, just water, air saja, just sugar saja, tak boleh letak a. Okay, so that's the rules. Okay, next kita pergi ke compound noun. Okay, compound noun. Why it's not going away? Okay. Why not? How do I? Ramai nak bilang kan? Sekejap. Okay, kita boleh hilangkan. Okay, never mind. Okay, kita ada compound noun dekat sini. Okay. Okay, this thing is annoying. Okay, never mind. Okay, compound noun. Okay, what is a compound noun? Okay, compound noun adalah bila kita ambil gabungkan dua perkataan. Okay, contoh, kalau ambil ais, separate ais saja, dia ais batu. Okay, kalau krim saja, krim lah. Okay, boleh jadi apa-apa krim, right? Krim muka ke, okay, krim untuk makanan ke, whatever. Right? Tapi bila I gabungkan dia, aiskrim, ni spesifik untuk aiskrim. Okay? So, bila kita gabungkan, boleh jadi dua kata nama.
Kita gabungkan dia jadi satu. Right? Kita boleh tulis, dia ada 3 jenis. Satu yang ada gap. Gap maksudnya di tengah-tengah ni ada space. Okay, tengah-tengah ni kita kena asingkan lah bila tulis, kena ada space. Without gap, kita tak ada gap dekat tengah-tengah ni, tak ada ruang. Kita cantumkan dia. Okay, tak ada, kita kena cantumkan dia without gap. And then ada yang dengan hyphen. Hyphen ni yang ni lah, this it looks like a dash. Ni kita panggil dia hyphen. Right? So ni semua adalah compound noun. Okay, contoh compound noun. So all these are example of compound noun. Ice cream, water bottle, color pencil, shopping complex, shopping mall. Okay, without gap. Toothpaste, supermarket, seafood, sunflower, textbook, food driver, Photoshop. And then yang ada hyphen, mother-in-law, father-in-law, check-in, check-out. Okay, semua ni adalah, we can call it as a compound noun. Right. Next, kita akan pergi ke collective noun. Okay, collective noun. Okay, apa benda collective noun ni? Okay, collective noun. Again, yang ni I ada bagi contoh untuk people, group, body, choir, team, animal. Kita ada troop, herd, pride, treat, clutter. Untuk place, block, group, range. Untuk things, bouquet, bowl, bunch, catalog, forest, tag, pen. Okay, apa benda ni? Kan? Okay, untuk kita fahamkan dia punya konsep, okay, I will have to go to this. Okay. Ini konsep untuk collective noun. Okay, untuk kita cuba fahamkan. Okay, kita cuba fahamkan apa itu collective noun. Okay, let's say collective noun ni dia macam kita letak semua dalam satu basket ataupun satu box. Kita nak kumpulkan dia dalam satu box macam tu lah, right? Contoh, let's say I'm talking about uncle. Pakcik, pakcik. Okay, seorang saja kita akan kata an uncle. I have an uncle. Seorang uncle saja ada. An maksudnya satu. Contoh, I kata I ada 3 uncle. Okay, I have 3 uncles. I tambah S kat belakang. Banyak. Okay, contohlah. Tak mungkin ada orang ada sampai 50 uncle, but let's say. Okay, I want to say that I have 50 uncles ataupun 50 uncles ni dia gather dekat satu tempat. Okay, dia orang berkumpul beramai-ramai dekat satu tempat. So, usually kita takkan kata 50 uncles. Kita takkan count, kita takkan tulis berapa banyak, 100 uncles ke, we don't write like that. Usually kita just kata, oh, there is a group of uncles. A group of uncles ataupun kita boleh kata a group of men. Okay? Bila I tulis a group of, ini adalah collective noun. Okay? Maksudnya satu box. This box ni ada satu group, satu kumpulan. Satu kumpulan apa? Uncles. Of uncles. So, uncles, kita kena tulis S. Kalau kita tulis man, tak payah S lah. Man ni maksudnya plural. Okay, dia memang ramai maksudnya. So, kalau dia seorang saja, man, kita akan tulis M-A-N. Okay, bila dia plural, M-E-N. Okay, a group of uncles or a group of men. So, maksudnya satu kumpulan. Kalau ada 2, okay, contoh ada 2 kumpulan. Ada buat game, ada bahagikan mereka kepada 2. Then, I akan kata 2 groups of uncles. Groups tu pun kena tambah S. 2 groups of uncles ataupun 2 groups of men. So, 2 kumpulan. Kalau satu saja, a group.
Okay, so this is collective noun. The same goes to, let's say I have animal. I am talking about one animal, a dolphin. A maksudnya satu. Okay, kenapa bukan N? N dolphin sebab D adalah consonant. The sound is consonant. Kita akan tulis A. Let's say I have 4 dolphins, tambah S kat belakang. Contoh ada 100 dolphins. I takkan tulis 100 dolphins. Saya takkan kira one by one. I just masukkan dia dalam satu kumpulan macam ni. I jadikan dia collective noun as one. So dolphins, I boleh guna a pot of or a school of. A maksudnya satu. Satu kumpulan lah, right? And then kat belakang, dolphins tu kena tambah S. Plural. Okay, this is collective noun. Next, a place. An island. Let's say I'm talking about pulau. Okay, pulau ni island the sound is vowel. Jadi kita akan tulis N, A-N. An island, satu island. Kalau ada dua, 2 islands, tambah S kat belakang. Kalau ada banyak pulau-pulau kecil, 25 islands, I tak akan tulis 25 islands, I akan tulis a group of islands or a chain of islands. A group of maksudnya satu, a chain of maksudnya satu. Okay, islands tu kena tulis plural, kena ada S. So this is a one group of for a place. And the same thing for things. Benda pun sama. One computer, a computer, 3 computers, tambah S. 50 computers, banyak. Okay, I tak tulis macam ni. I tulis a cluster of computers or a network of computers. Computers kena tulis S. Okay. So, that means it's one box of computers. So, dalam satu box tu ada banyak computers lah. Right? It can be 50 computers. It can be 100 computers. So, ini adalah collective noun. Okay. So, I hope it makes sense. Right, so we go back to this. Okay. And then, okay, we go to singular noun and plural noun. Okay, singular noun and plural noun. Singular maksudnya satu, one. Plural means many. Okay. So, bila I kata one, dia boleh guna a ataupun an. Okay, bila ada satu, kat belakang tak boleh ada S. S maksudnya banyak. So, a cat, a bus, a baby, an ant, a fish, a sheep, a pen, a child. Maksudnya satu. Kalau satu mesti tambah a ataupun n kat depan. Okay, singular noun mesti tambah a ataupun n kat depan. Kalau dia banyak, okay, a cat tadi ada 2 ekor ataupun ada 10 ekor. Jadi kita akan tukar jadi cats. Cats, buses, babies, ants, fish, sheep, pens dengan children. Okay, bila dia banyak, kalau kita tengok kat sini, ada yang tambah S, ada yang tambah ES, ada yang tambah IES, ada yang tak ada perubahan. Okay, a fish dengan banyak fish, fish juga tak ada perubahan. And then ada yang irregular. Child tukar jadi children. Okay, so macam mana nak tahu? Kita tambah S ke, ES ke, IES ke, atau dia jadi irregular ataupun no change at all. This one I will explain in next class. Okay, ada lagi 2 jenis kata nama lagi. Okay, but I think this class already a bit long already. So I'm going to end the class here. So I will cover the other 2 nouns in the next class, and then kita akan tengok the other important one related to nouns. Okay, if you have any questions, you can put in the comment section. Okay, I will try to reply if I can. Okay, so thank you so much. Okay, if you haven't subscribed,
please subscribe to my channel. See you in next video.